بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآياتنا ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت
रुसुलना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू इन्ना मुहलिकू आलि हाज़िल क़रियति इन्ना आला कानू ज़ालिमीन क़ाल इन्ना फ़ीहा लूता क़ालू नहनु आलम बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु आलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल ग़ाबिरीन वलम्मा अन जाअत रुसुलना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न इन्ना मुनज्जूका व आलक इल्ला इम्रअतक कानत मिनल ग़ाबिरीन इन्ना मुनज़िलून अला आलि हाज़िहिल क़रियति रिज़्क़न मिनस समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून व लक़द तरकना मिनहा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबन फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह वजरुल यौमल आख़िर व ला ताग़ू फ़िल मुफ़्सिदीन फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन वआदा वसमूद वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम वज़य्यन लहुम अश-शैतानु अअमालहुम फ़सद्दू अनिस सबील वकानू मुस्तबसिरीन वक़ारून वफ़िरऔन वहामान वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि वमा कानू साबिक़ीन फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्यअतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्दा वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्यअतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै'इन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासि व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिय अहसनु इल्लल लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून व कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब फ़ल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही व मिन हाउलाइ मन युमिनु बिही व मा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफ़िरून वमा कुन्ता तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल ज़ालिमून वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुन मिन रब्बिही क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका रहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून क़ुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्दि वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाबि व लौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाबु वलयअतियन्नहुम बग़ततन व हुम ला यशऊरून यस्तअजिलूनका बिल अज़ाबि व इन्न जहन्नम लमुहीततुन बिल काफ़िरीन यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत
ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو كذب بالحق لما جاء أو أليس بجهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين